دوستان عزیز، امروز خواستم که یک نمود سمبوسه قیماقی کنم. برای شما نوار کردستم دوستان عزیز. نمیخواد دوستان عزیز اینجا دو کف ارد، نمیخواد دو کف ارد گرفتم، گرم نکرده کنم. دو کف ارد گرفتم، یک تسلی ویچنی масла، اینجا 3 دانه تخمه. اگر خواهی مثلا زردش خالی کنیم با خوشتر میاد، نه که ما خیلی اسراف نشوه گفته سفیدش هم دوختم، نمک دوخته گیم. اینجا راز رخیتل یک پچکه، بعدا 3 قاشق سمیتانه. سر میکنیم، تازه تیار کردنش هم نشون میدیم شما تا خیلی масла را قطعی ارد یک جویا کرده دوستان عزیز. اینجا استرالکمون وایرون شده، آوازش کمتر بلنده، خیلی اهمیت نداره. خیلی دوستان عزیز، هم ارد و масла را یک جویا کردیم. بعدا سویتکی رو کنم. بعدا سمیتانه 3 قاشق، خمونه سیلوی رحمانی بکنیم.
چرا کامera نمی‌بینی؟ دوستانی عزیز، من کورنی کردستم. ای گوشتی مرغ، картошка, пиёз, болгарский, майонез, агар хоҳед, сметана. манам хе начинка тайёр кардам. ай гӯшти мурғ, мисол шумо агар бихоҳед гӯшти гов пиёз медозед. ман ҳами хелира нағз мебинам. оиламонам хеле курника нағз мебинам. инам хеле тайёр кардам. дӯстони азиз, баъди шумо навор кардам. чӣ хел печондаам ман навор кардестам. инам хе дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, самбусаҳои мо тайёр шуд. пирашки пухтам, салат кардагиём. то меҳмонон омадана да холодильник мондам ки пирог пухтам. то меҳмонон омадана вайрон нашава гуфта салатма дар холодильник мондам. авқот кардестам. хеле навор кардам баҳри шумо дӯстони азиз. хеле самбуса нео курник да курник. хеле дӯстони азиз, дастархони хоксоронаи мо.